Mga untag pancit canton. Pang snack, dali ra gyud. Makatabang gyud may ani nga sudan kay dali ra kuan ba? Cook. To cook. Yeah, it's like. For emergency. Yeah, I know. Told you it's good to mix. Gimix ang pancit can gimix ang ano to? Mansi. Ang kalamansi, og sweet and spicy. Lami kayo. Yeah. Thank you, Dai. Merna. Yeah, I'm gonna eat this. Thank you so much. Yeah. Someone was at the Christmas party. Someone was trying to give me a whole box of cookies. Imported na gikan Florida. Ang nag-ship nag-ship. Ang napadala ani kay nagbayad og pila to? $70 man siguro to gibayad. Mahal kaayo. Or 90 ba to? Yeah. Salamat, Dai. Yeah. Thank you so much. This is my favorite. Yeah, favorite ni Court. I've been looking for it. Ha? Sa? I've been looking for it. You've been looking for it? What did you say to Ate Merna? Thank you. Kailangan ko na ilang mga priceless kay ilang mga kuan. How much is this in Philippines? Ambot lang ba? Mahal na siguro. Hindi na ko kabawa mo convert. No, America. In Florida. Nakalimot ko gaingon ni Day Merna. Ha. Na ako'y inununan. May pakapin nga sa sinugba. Wala ko ilabay. Kaya di man ko hilag maglabay og mga pagkaon. Makaon na anak ko. Ako lang sapon-sapon. Diba? Ay, mga unta. Gutom kay. Dali man may kaon ganyan kay nagtumig pick upon may diri kay mo tumig car dealer. Nga. Wala man di ay. Kay busy. So nalaban na lang mi. Bye-bye.